નવસારીના એક યુવકની ઓસ્ટ્રેલિયામાં હત્યા કરી દેવામાં આવી છે। મિહિર દેસાઈના રૂમમેટે જ તેની હત્યા કરી નાખી। ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબર્ન શહેરમાં આ યુવકની હત્યા કરાઈ છે। રાજન રાજપૂત વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। રાજન, જણાવશો શું વધુ વિગતો? जी बिल्कुल अंकित, आपने जो विगतो अंगे जणावुं तो नवसारीना एक युवाननी विदेशमां हत्या करी नाखवामां आवी छे। ऑस्ट्रेलियाना मेलबोर्न शहेरनी अंदर रहेतो हतो आ युवान तेना रूममेटनी जोड़े रहेतो हतो अने रूममेटे ज कोई अगम्य कारणोसर आ युवान जे छे बिलीमोरा शहेरनो मिहिर देसाई एनी हत्या करी नाखी छे। चप्पूना घा ઝીકીને કરપીણ हत्या करी नाखवामां आवी छे। युवान मूळ नवसारीना बिलीमोरा शहेरनो रहेवासी छे। युवाननी जे बहन छे ते जर्मनी में रहे छे। जे आवतीकाले नवसारी आवे तेवी शक्यताओ हाल परिवारना जे दूर परिजनों छे तेमना द्वारा जणाववामां आवी रह्युं छे। बीजी तरफ युवाननी माता जे छे ते बिलीमोरा शहेर खाते एकला रहे छे, तेथी तेमने हजी जाण करवामां नथी आवी अने समग्र घटनाक्रमनी अंगे जो वात करवामां आवे तो युवाननी हत्याने लईने ऑस्ट्रेलियन पोलीस जे छे तेणे 42 वर्षीय एक आरोपीनी धरपकड़ होवानी प्राथमिक माहितीओ मળી રહી છે અને આગળની તપાસ હાલ ઓસ્ટ્રેલિયાની પોલીસ કરી રહી છે। આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે।